मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। गोरे हमें बता रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। उनके तो बच्चे होते ही नहीं भाई। बच्चों की तरबियत ये गोरों के मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें हैं, उनका बाप भी नहीं कर सकता तरबियत। और हमारे यहाँ माहिर नफ्सियात वहां पढ़ के आ रहे हैं बच्चों की नफ्सियात कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाएगा। मौलवियों से पूछो बच्चों की कैसे तरबियत होती है, पढ़े लिखे मौलवियों से। हर मौलवी भी वाज तो दरिंदों की तरह कूटते पीटते हैं गांव देहातों में, कारियों से अल्लाह बचाए। तो वो तो बर्बाद कर देते हैं बच्चों की जिंदगी, मार पीट के बद अखलाक बना देते हैं उनको। कारी भी, और गांव देहातों में स्कूलों में भी ऐसा होता है। सारे कारी नहीं है, नहीं जो ऐसा करते हैं उन कारियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत से कारी देखे हैं जंगलियों की तरह बच्चों को कूटते हैं, दरिंदों की तरह मारते हैं, बच्चों के अखलाक बिगाड़ते हैं। खुद भी कुटे पिटे होते हैं ना, तो बदतमीज बन चुके होते हैं। तो उन कारियों से नहीं पूछें आप, वो तो अपनी बेचारे की तरबियत नहीं हुई है। ना उन टीचरों से पूछें, उनकी अपनी तरबियत नहीं हुई है। तो बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, ये गोरों के मेंटल लेवल से ऊपर, उनको नहीं पता भाई। तो वो खुद क्यों पी रहे हैं शराब? अब्बा ने तरबियत की होती तो शराब पीता? उनके यहां ये तरबियत में दाखिल ही नहीं है शराब कबाब। अब मिसाल के तौर पर आपने अपने बच्चे की बड़ी अच्छी तरबियत की, रिश्ते वाले आए, आप बता रहे हैं मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मैंने उसकी बहुत प्यारी तरबियत की है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा वो अंकल आपका बेटा गया कहाँ है? बेटा वो पीने के लिए गया, नाइट क्लब। रात आया था ना, पी के ज्यादा पी ली थी, अभी पड़ा हुआ है, दोपहर 1 बजे उठेगा। बोलेगा यार आपने तरबियत की है। तो अगर आप गोरे होंगे, वो भी गोरा होगा, तो कहेगा नाइस टू मीट यू, वेरी गुड, मैं भी वहीं था। आपका बच्चा 12 बजे उठाता है, मैं 1 बजे उठता हूँ, आज तो जल्दी उठ गया, बेटी के रिश्ते के लिए सिलसिले में आना था। ये हमें क्या सिखाएंगे मेरे भाई? ये क्या कराएंगे हमें? तरबियत। मैं असल में यंग जनरेशन की खोपड़ी को देख रहा हूं, बिल्कुल खराब हो चुकी है यार। जिनके यहां तरबियत की डेफिनेशन ही चेंज है, उनसे क्या सीख रहे हैं? तरबियत। यानी ऐसा हो गया कि कोई कौम ऐसी हो जो मारपीट को अखलाक समझती हो, आप उससे अखलाक की वर्कशॉप करवा रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसे ही कोई कौम शराब, कबाब, जिना, होमोसेक्सुअलिटी, लड़कों से अलग बदफेली, लड़कियां लड़कियों से लगी हुई हो, एक पूरी जिंदगी में 20 गर्लफ्रेंडें बना के 50 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, बूढ़े माँ बाप ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हैं। हम उनसे क्या सीख रहे हैं? तरबियत। कुछ और लतीफा सुना दिया करो, खुदा के लिए, खुदा के लिए। लतीफे बहुत नहीं यूट्यूब पे, प्रैंक देख लिया करो, ये लतीफे हमारे सामने मत सुनाया करो। 1-2 चीजें हैं, नाइस टू मीट यू और अखलाक, जो मैं बोलता रहता हूं। मेरा टॉपिक नहीं है, मैं तो बीच में दरमियान में एक बात आ गई, और थोड़ा सा 3 पीस सूट, बगले वहां भी साफ नहीं होती, बहुत कम लोगों की होती हैं, अंदर से वो भी मैले हैं, ऊपर से फिट फाट, नाइस टू मीट यू, हाउ। या हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ तमीज से चलो, क्या कर रहा है देख नहीं रहा, अंधा है, ऐसे होता है। मैं बताता हूँ ना, पंजाब में मेरे किसी ने बाइक मार दी, मुझे मारी भी खुद है और डांट भी मुझे ही रहा है। ये गोरों के यहाँ नहीं मिलेगा। वो क्या कहेगा, सॉरी। अव्वल तो बाइक मारेगा नहीं, वो हमारे यहाँ मारेगा बाइक, और फिर मुझे ही कह रहा है अंधा है। पुराना वाकया, उस वक्त मैं मशहूर नहीं था, सड़क पे जा रहा हूं, पीछे से किसी ने बाइक मारी मुझे, हालांकि किनारे पर था, और पीछे उसके खवातीन भी बैठी हुई हैं बाइक पे उसके साथ। तो खवातीन की वजह से आदमी और थोड़ा ख्याल कर लेता है, यार ऐसे बाइक मारी है। तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, अन्ना है, वेगदा नहीं है, हाँ अग्गों ही अग्गों जा रहा है, पिछों वेगदा ही नहीं है। ये लफ्ज मुझे वहां से याद हुआ, अग्गों ही अग्गों जा रहा है, पिछों वेखदा ही नहीं है। उर्दू में तो आदमी लड़ भी नहीं सकता सही तरीके से। मैं उसको क्या कहता? लेडीज को बिठा के तुम जा रहे हो, मैं तुमसे क्या, तुम्हें सुनाऊंगा मैं? अग्गों ही अग्गों वेख, अंधा है, अग्गों ही अग्गों वेखदा है, पिछों वेखदा ही नहीं है। मुझे ये लफ्ज पंजाबी का वहां से याद हुआ, मैंने रट्टा लगाया, मैंने कि अग्गों ही अग्गों वेखदा है, पिछों वेखदा ही नहीं है। मैंने रट्टा लगा के याद कर लिया। लेकिन मैं कहता हूं जिसने मुझे टक्कर मारी थी ना, वो फिर भी गोरों से अखलाक में अच्छा था। जो 4 चीजें हैं, तमीज ये तो स्कूलों में सीख ही नहीं रहे, तो घर में है। लेकिन मेरे भाई वो फिर भी बहुत है। वो शराब नहीं पीता, वो कहीं अपनी बहन बेटी को ले जा रहा होगा, कॉलेज स्कूल छोड़ने जा रहा है, गोरा लेके जाता है,
ہے بھائی. اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر, وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا. جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں. 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا. گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں. ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی, میں نے اس کو سنا ہے, وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل ویچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے. وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں. اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا. جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی. دوبارہ سائیکل ہے وہ, پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو. گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی, علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی. ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, کہ تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے. ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تو میری جگہ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا, جب وہ بحث کرتا ہے تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں ایسے, بس آپ سمجھیں یہ. تو بعض دفعہ جذبات سے, یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے